wontene wa ye kronkron ye kronkron sa wontene nso abekoso atene mu saa na sa wo ye fi nso abekoso atene fi ne mu saa kasa no nyame enkama asase ne mo setefo no ye nte obekulo so docket na temu no bekwa wieye na agenkwa Yesu Kristo ne nabofo besane afiri wanu onyamu na twerɛsɛm se wɔbɛhyɛ nabofo ade ama wɔna wɔfata no mo abɛgada wɔn awufo ne atasefo nyinaa na Awurade ɛne wɔn bɛtena afebɔ saa temu dwumadie yi ano ne asafo ɛtɔso nso ɛfɛn Laodike asafo enkrofo a yebu aten nanso yadwen sɛ yadwen mu dododo ye watemu bremu yadwen sɛ sabi yenya ye ho dodo yenya asa no dɔɔso dodo nti ye hia hwee onyame ɛmoa ye na ɔma ye ntiase na sɛ ne ye hyɛ ase ɛwɔ Laodike aso no ye hu sɛ temu okɔso na saa temu no mu no the presiding judge no ɛyɛ the God of the universe the ancient of days tete kwa fra mo nyame Daniel chapter 7 verse 9 and 10 na wɔse wɔbɛtena ase no na abɔfoɔ mpempem atwa ne ho ahyia na wɔde onipa ba no verse 13 no wɔde agenkwa Yesu Kristo a wɔyɛ the lawyer yɛnkamafoɔ no wɔse wɔde ne pinkyɛn agya no wɔsisi adwa so wɔbu atɛn na wɔbuebue nwoma no mu onyame ɛmoa yɛn daa amen enti atamu odwumadi a ɛkɔ so no nyame ebu atasefo atɛn ahwɛ ne ɔfata owura Yesu Kristo akatua a ɔde brɛ na yɛhu sɛ atamu no mu no yɛwɔ nwoma hodo mmiɛnsa a ɛdi dwuma baako yɛ owó nwoma ne yɛ biara yɛ yakokoam yɛde si asɔfo yɛde si asɔmpanifoɔ yɛde si yamanyɔfoɔ mpanifoɔ yɛde si yɛ maame no yɛde si yɛ papa no ne nyinaa daadi ɛwɔ nyame anim yɛbɛbu ho atɛn na obi biara ne din wɔ owó nwoma mu a yɛampepa mfiri mu no deɛ na ankɔ nka yɛ nwoma saa nipa no wonya nkwa yɛsan so wɔ nkwa nwoma nkwa nwoma yɛ nwoma a Madi agenkwa Yesu adi yabɔ masu Roma mu agye hu ye nyina edin wɔ nkwa nwoma no because ye nyina bɔ Yesu din na emum ho na ɔfata sɛ nyame kae no ɛwɔ abere a owura Yesu bepire no nyamu and Jeremiah ka sɛ Awurade kae me ɛwɔ nyama yɛ nyina me wɔm sɛ watwerɛ me di dada deɛ but manyɛ ɔsom na nkwa wie a amfe ne medi nkoguo ɛno nti Malaki 3:16 sɛ edu baabi no wɔn a ɔsɔ Awurade no wɔteɛteɛ Awurade yɛasom wɔ yɛ brɛ nti deɛ yɛ nyina wo hu yɛ ɛna ohia gu yɛn so sɛ ɛna mateteɛ ne yare ne adeɛ akyɛ te sɛ wo yɛn so Awurade wo hu yɛ sɛ Awurade ɛkae saafoɔ no na wɔtwerɛ nim ɛnka yɛ nwoma dɛm awɔ hallelujah amen onua ɛnyɛ akyɛ sɛ ne hia ɛnyɛ wɔn a wɔde ka sɛ wɔgye Yesu adi ne hia na mo sɛ wɔbɛtena Awurade Yesu Kristo mu na abɛma n'asɛm wɔ yi ɛdi w'anim na kyerɛ wo kwan yɛn mu bebree na yɛtɔ nko sɛ ne mɛbro do no emu nom bɛyɛ sɛ bɛ nkwasiafoɔ na bi bɛyɛ nyansafoɔ no nkwasiafoɔ no tɔ nko ɛwɔ deɛ ɛho ntia ɛwɔ wiase mu afɛfɛdeɛ emu ani gye ne awerɛfiri ne nema binom onyame nka yɛn ho na ɔmmoa yɛn na nyɛ mo ntia sɛ ne yɛpɛ sɛ yɛhwɛ atemmuo no wɔfa atwa to Laodike a ɔman ɛne yɛ wiase abakwasɛm a ɛkɔ wieyɛ yi atemmuo ɛkɔ so yi hwan ne yɛn boafo ne obɛtumi aboa yɛn na yɛtumi ate nyame asɛm ase na mɛma mo yɛhwɛ nyame asɛm mu ɛwɔ Leviticus nwoma no eti a ɛyɛ 16 ne nkyekyɛmu a Leviticus nwoma no eti a ɛyɛ 16 ne nkyekyɛmu a ɛyɛ 21 ne 22 yɛwia ne ahwɛ Yohane nwoma a yɛde ka ne ti a ɛyɛ mmiɛnkyɛmu 1 ne 2 no aduane baako no ɛde ma yɛn sɛ na Aaron ɛmfa ne nsa mmienu ngu ɔpapo ɛne mono no atifi na ɔnka Israel no mfomsoɔ nyinaa ne wɔn mmarato nyinaa sɛdeɛ wɔn bɔne ɛteɛ no ɛmfa ngu ɔpapo no atifi na ɔma ɔbarima bi a wɔwɔ hɔ ɛnkɔgyaa no ɛma no ɛnkɔ ɛsere so na ɔpapo no nso a wɔn mfomsoɔ nyinaa ɛmfa ɛnkɔ asasefo so amen amen nyame ma Israelfoɔ no atemu ho nhwɛsoɔ da biara da no na ɔsɔfoɔ no de odwan ɛde patama Israelman no na woka Leviticus 16 a na ɛwɔ bere yɛfa no Day of Atonement Israelman no nyinaa de da baako si hɔ ɛno nyame frɛ nsa no nso yɛ homeda wɔmfa nyɛ hwee
na wɔbɛhyia ma ɔsɔfoɔ no de mpɔnkye mmienu ewura nyame asɔre fie kronkron bia hɔ okua pɔnkye baako no na wɔde aya afɔdebɔ na afei nea wɔte aseɛ no ɔsɔfoɔ no de apɔnkye no bɛwura kronkron bia hɔ na Israel ma efiri mpanimfoɔ so bɛsi mmɔfra so mfomso a afe no mu nyinaa January to December ɔmo ayɛ nyinaa no na waka mosua no din maako na ɔde obiara mfomsoɔ no ɛde agu aboa no so na no na Leviticus ɛma yɛn mu nkyerɛmu sɛ ɔsɔfopanin no firi adan no mu pia na ɔde ɔpapo no na apɔnkye no ade abrɛ bɛrima ne ho ɔden ɔmfa nkɔ hefa ɔmfa aboa no mfa no nkɔ ɛserɛ so akyirikyiri wilderness baabi a nipa nte a aboa no ntumi nsan so mma Israelfoɔ no mu bio na nkɔ gya aboa no ɔnso wɔn bɔ ne nkɔ onyame ma yɛn nte aseɛ daa Amen. oh woka John chapter 19 verse 30 na ɔsɛ na agyenkwa Yesu Kristo gye ɛnsa kekakeka na ɔteɛ mu ka sɛ gyama yɛ de na wie owura Yesu Kristo ade ne mogya de hyɛ no abɛbɔ afɔre de ama yɛn na twerɛsɛm di adanseɛ sɛ ne wo akyi bɛyɛ mfempem mmienu ne akyire no adeɛ biara a ɛyɛ mogya mpata biara no wayɛ wi ama yɛn ano nti nyamesom mu sɛ nka te sɛ fɛs na nka menyi ne sɛ nka yɛbɛnya mmoa koraa de ayɛ aduane adi nti owura no de ne ho abɛbɔ afɔreɛ na atemmuo wɔ mu no sɛnea aboa no mogya etumi aboa ma Israelfoɔ no mfom sɛ wɔyɛ nyinaa firi hɔ no Bible sɛ Yesu Kristo mogya no yɛ mogya edi bem na ɛfata koraa kyɛn mmoa no deɛ na yɛde yɛ nhwɛsoɔ no nti sɛnea 1 John chapter 2 verse 1 and 2 nso ɛka nie Yohane nwoma no deɛ di kan no eti ɛyɛ mmienu nkyɛmu ɛyɛ baako ɛne mmienu Ɔsɛ na 1 John chapter 2 1 John chapter 2 verse 1 and 2 Memenkuma matwerɛ yei mabrɛ mu na mo anyɛ bɔne na sɛ obi yɛ bɔne a yɛwɔ ɔkamafoɔ bi agya no nkyɛn ɔno ne ɔtreneeni Yesu Kristo na ɔno ne yɛn bɔne ho mpata na ɛnyɛ yɛn deɛ ho nko na mmom wiase nyinaa deɛ ho bi amen amen nyame ma owura Yesu Kristo ade ne ho abɛbɔ afɔreɛ nti Paul sɛ Yohane de ma yɛn sɛ ɔtwerɛ bɛn sɛ ma yɛnyɛ bɔne nyame ma yɛwɔ wiase a bɔne ahyɛ mu ma nanso nyame sɛ ma yɛnyɛ bɔne hallelujah amen yɛbɛtumi abɔ berɛ a ɛyɛ sinlessness ne nyinaa ne sɛ Bible sɛ metumi adeɛ nyinaa yɛ wɔ Yesu Kristo a ɔhyɛ me den nti na mmom no sɛ kɔba sɛ biribi nti mfomsoɔ ba a ɔse yɛwɔ odimafoɔ bi yɛwɔ kamafoɔ bi nyame ma saa ɔkamafoɔ a ɔka ho asɛm yi ɛno ɛna atemmuo no mu no ɔretwe adwene si so sɛ agyenkwa Yesu Kristo na ɔfata sɛ ɔtumi gyina ma yɛn sɛ ɔne yɛn kamafoɔ ɔno na ɔtumi gyina ma yɛn sɛ yɛn sɔfo panin ɛno nti agya no akorɔ ne ba Yesu de no atra ne ba nifa adwumadie bɛ na agyenkwa Yesu Kristo ɛredi wokenkan twerɛ no a sɛne ka no na atemmuo biara teɛ na ɛteɛ wɔ yɛasase wei so no sɛ obiara nya asɛm a ɛsɛ sɛ yɛnya wɔ bi a ɔte kɔɔte nsɛm ase ɔte ɔtemmuafoɔ no asɛm a ɔpɛ sɛ ɔde ebu atɛn no ase na watumi adane ne nsɛm no nyinaa no de ama yɛn nea Paul Yohane de ma yɛn no kyerɛ yɛn sɛ ɛnyɛ bere bi a atwam nipa binom na mmom no ewiase nipa nyinaa no owura Yesu Kristo ne yɛn sɔfo panin yɛn dimafoɔ ne yɛn kamafoɔ a sɛ yɛde yɛn ho to ne so a yɛbɛnya nkwagyeɛ onyame nom yɛn daa amen anapa mi kamfo na ma nyame ma ɛnɛ bɔnsam anam nipa binom so ama dwuma a agyenkwa Yesu Kristo sɛ wɔyɛ ma adasa no wɔde wɔn ho asi hɔ na wɔyɛ saa adwuma no ana nipa de ne ho asi hɔ ana wɔtwe adwene de si wɔn nso sɛ asɛ wɔyɛ nyame ano nti dɛn na atemmu mu no saa lɔya yi anantamgyinafo yi ɔyɛ nyame ma me no mmienu yɛ nyinaa yɛnim sɛ ɛka yɛn tenene paa ne papa yɛyɛ a nka yɛntumi nnu Awurade nkyɛn da Bible sɛ yɛn papa yɛyɛ no koraa no ɛntuma nkɔ fi nti nyame de n'adom adom me na mɛho agyenkwa Yesu Kristo sɛ ɔyɛ me kra ne me dɔfo ne m'adeɛ nyinaa no
mɛyɛ dɛ no matumi asɔ Awurade ani ɛde baabi a wowɔ hɔ a na abufuo aba wo mu na tɔ da mpa wotumi dedaa na ade akye wo Bible so sɛ mɛmma abufuo no koraa ade nkye so atɔ da a bɔn sɛ adwumasɛm mu bɔn sɛ anamo bi a wotu koraa wɔfa so koraa wonya adeɛ obɛni deɛ ɔbɛnom koraa na yɛ atorɔsɛm na adwene bi aba wo tirim sɛ adeɛ a wɔyɛ ɛnyɛ nyame ma ɛnyɛ no bɛkɔ so atena mu saa na abu abɛm ɛno ho asɛ na Yohane de ma yɛn sɛ ɛba saa no a ɛsɛ sɛ Honhom Kronkron no ayi w'atɛn sɛ wotwa atoro ansa na wɔpɛ nea wobɛdi ɛnyɛ wo nyame anim obu afo wɔ yere ɔba na obu afo no ama bɛyɛ na wɔtwe bɔ so mekora wo ne nkasaeɛ ɛnhyɛ nyame animonyam enti Honhom Kronkron ayi w'atɛn na wahu sɛ adeɛ a meyie no ɛnyɛ no hwan hɔ na yɛnkɔ onua agyemanti mekɔka nkyerɛ onipa a ɔbaa wo na ɔntumi mfa me bɔne nkyɛ me enipa ntumi mfa bɔne nkyɛ nyame mma yɛ mo benom yɛatra bɔne nɔma bɔne ama yɛakoma ama amumuyɔ yɛne yɛte nka sɛ yɛn nsa ehwie mogya gu yɛ mo benom yɛdom pɛmpɛnsoɔ bi a adwumasɛm yɛsisi nkɔɔfoɔ paa ma yɛne ahu sɛ yɛyɛ sisifoɔ yɛ mo benom yɛatra ma akyiwadeɛ adeɛ ɛsɛ sɛ ɛde musuo ɛne yɛhaw de ba ankorankora na ɔman so no yɛatra do mpɛmpɛnsoɔ bi na ne nyinaa mu no ana Yohane ɛka kyerɛ yɛn sɛ ɛmfa ho sɛ yɛ bɔne anaa mmarato anaa ɛyɛ amumuyɔ anaa ɛyɛ akyiwadeɛ so obi yɛ mfomso ahodoɔ biara yɛwɔ ɔkamafo a ɛyɛ Yesu Kristo ɔno ana nyame de na asi ne abɛnifa sɛ ɔnyina ma me no mmienu na yɛmfa yɛ haw nyinaa mfa ne so na yɛkɔ ne nkyɛn a mfomso a yɛyɛ biara no ɔde bɛkyɛ yɛn hallelujah amen nyame tumi de mfomso nyinaa kyɛ nyame ma wiase kɔ na wieyɛ agyenkwa Yesu Kristo ɛnkyɛ asɔre fie no a ɔne agya no wɔ na ɔbu atɛ na ɔhwehwɛ ankorankɔ bi ahoma mu na bɛkaka no ɔbɛwie na ɔkenka de sɛ mo na ɔse so nya afiri asɔredan no mu fie a ɔmo sie ɔkɔ akɔhyɛ asɔre fie hɔ saa berɛ no yɛbɛtena asase wɔ so a yɛnnya ntamgyinafoɔ bio ano nti meka kyerɛ wo anapa yi mɛɛma nnipa bi naadaw ɛtɔ da akokoam bɔne a wayɛ a sɛbe obiara nhuyɛ na ɛtɔ da a nnipa ni soɔ na yɛka kyerɛ nnipa te sɛ deɛ sɛbe nnipa bɛtumi de mfomso akyɛ sɛ woka kyerɛ nnipa na agyenkwa Yesu Kristo a ɔyɛ ɔsɔfo panin no ɔnteeɛ na aho no amapa ɛma wɔ adwene ne akoma mu a onua dɔfo wanhwɛ na daakye bɛhwere wo kra nti Yesu Kristo ɛne yɛ nsɔfo panin kokoa mu bɔne ne ɛtɔ da ɛda adi ma nnipa nyinaa hu no wɔse yɛnka nkyerɛ no na yɛka kyerɛ no a asɛm no ɛɛdɛ dodo wɔse berɛ a yɛaka yɛn mfomso nyinaa kyerɛ no no wɔse ɔyɛ nokwafoɔ sɛ ɛne wɔtene ne sɛ ɔde ne nyinaa bɛyɛ dɛn ɛbɛkyɛ yɛn na wɔbɛtew yɛn ho afiri nea ɛntere nyinaa ho hallelujah amen nyame ma Yesu Kristo ɛɛtwɛn yɛn ahohoahoa no dɔɔso wɔn nna dodo Laodikia ɔman a yɛbu yɛ atɛn nanso dɛn na ɛkɔ so yi adom no ɛyɛ adɔɔso asɛmpakafoɔ adom no animonyam sika ne adeɛ nti yɛmu benom yɛmu hwee ɛne yɛasene yɛ kɔn ahantan so na ɛkɔ so nnɛ yɛde toto yɛn Awurade Yesu Kristo ho a daabi da ɛne na atemmu no ho a na nyame mfa ne mfomsoɔ nkyɛ nti yɛwɔ mfomsoɔ bi a nyame ɔmfa nkyɛ anaa Psalm 19 verse 13 Psalm 19 verse 13 105.3 adum kron ne nhyehyɛmu a ɛyɛ edu mmiɛnsa no ɛde ma yɛn sɛ wɔse nso bɔ w'akoa ho ban ɛwɔ bɔne a wɔboa pa ɛyɛ ho na anhyɛ me so ɛno na mɛdi bim na me ho afi amumuyɔ kɛseɛ ho amen amen sɛ yɛka yɛn mfomsoɔ kyerɛ a wɔyɛ nokwafoɔ na ɔte ne ni sɛ nea yɛayɛ biara no de ne nyinaa bɛkyɛ nyame de bɔne nyinaa kyɛ hallelujah amen owura Yesu Kristo ayɛ krado ɔpɛ sɛ wɔde wo case ɛnsɛm bi ɛha wo w'adwumasɛm w'awaresɛm abusua mu nsɛm sɛ woyɛ nana a wodi amanfoɔ so woyɛ ɔmanyɔni anaa woyɛ adwuma mu panin na adeɛ bi aden wo na ahyɛ wo soɔ na wohu nea wonyɛ no owura Yesu Kristo sɛ wɔyɛ ɔsɔfo panin no wɔyɛ wo lɔya wɔyɛ ɔkamafoɔ ntam gyinafoɔ bra ne nkyɛn na fa ha no bɛto n'anim na ɔmfa nkɔ gya n'anim na ɔma mmuayɛ nyame ma
ɔse bɔne bɛ nyame mfa nkyɛ adeɛ nyame mfa nkyɛ ne nea woyɛ na nyame honhom aka wo sɛ onua Ernest onua John adeɛ a woyɛ yie ɛnyɛ na wabɔ otiri mpɔ sɛ ɛno a na wobɛyɛ nyame ɔmfa nkyɛ na saa mfomsoɔ no ɛde wobɛkɔ owuo mu onyame ho yɛ mmɔbɔ daa enti David sɛ Awurade bɔ me ho ban na bɔne a yɛboa pa yɛ ɔdɔfoɔ yi yɛ mo benom twerɛsɛm da no adi mmerante ne nketeesia adwamammɔ nyɛ wabɔ baako abɔ mmienu woanwu ɛna wote ase gyae na wokɔ so atena mu a nyame ɔmfa saa mfomsoɔ no ɛnkyɛ wo wo a wonam ɔpɛ no so ɛwiawia sika ɛfiri adwuma mu asafo mu ne mmea ahodoɔ nyame ɔmfa nkyɛ wo ne mpɔtee sɛdeɛ woyɛ no ɛnyɛ wo a ɛka wo nko a anka obi anim onyam ne tumi bi a ɔwɔ abɔ no na wonam propaganda sɛ bi amanyɔsɛm nti position bi nti wo sɛ obi din boapayɛ woyɛ sɛ nipa no nsa bɛsi fam wo ne ni amanyɔkuo baako wo ne ni asɔre baako mu wo ne mfiri kuro baako mu nti adwembɔne ahyɛ wo ma ɛna ka wo nko a nka wo nko a wo nkurɔfoɔ nko a ɛna wode sɛ nipa ma in fact Yesu bɛbio na yɛmɔ mpa yɛn sɛ Awurade sɛ ɔmma yɛ atenkadeɛ no yɛ kwansanse no ɛnyɛ so alive sɛdeɛ ɛbɛyɛ nyame kasa kyerɛ bɛte ankɔyɛ saa na sɛ sɛ nneɛma bɛtrɛ mu deɛ a ewia sɛ yɛbu yɛ atɛn na mmɔfra mmeranteɛ ne nketeesia ne nam na obiara yɛ nea wɔpɛ asɛ nyame wɔ ne nhyehyɛ biara mfa ma yɛ wiase yi David sɛ daabi Awurade bɔ me ho ban na bɔne a yɛboa pa yɛ na nhyɛ me so onua saa mfomso wei ɛna ɛbɛma me ɛna wo a wotie daakye nyame pie a yɛbɛdi fo Awurade anim onyame ho yɛ mmɔbɔ daa amen gyae mfomso ahodoɔ bi a woyɛ a wonim sɛ ɛnyɛ na nyame asɛm ba wɔ nkyɛn a ɛnhwɛ de nipa dodoɔ no ɛyɛ no na wɔhwɛ de Nyankopɔn asɛm aka no na fa yɛ adwuma awie na ɛbɛyɛ nhyira de ama ɛnkyerɛ de asɛm no bɛkɔ wie Hebrews chapter 10 verse 26 na sɛ yɛnyanya nokorɛ no ɛmu nimdeɛ na akyire yi yɛboa pa akɔyɛ bɔne a na bɔne ho afɔdeɛ biara ɛnni hɔ no mu bio hallelujah amen David sɛ Awurade bɔne a ɛboa pa yɛ paa deɛ yɛfiri me so ɔno adɔfoɔ waa wahu nyame asɛm aka nokora kyerɛ wo wɔ se miɛnya nyame foforɔ bi a nka me ho ɛnso meka sɛ yi wowɔ bea bi a wankɔ na bi a de biara no abodeɛ bi hyɛ hɔ biribi hyɛ hɔ ɛna wowiawia wo ho ɛna wokeka nsɛm bi ɛde baabi kora mpo yɛasan so de Bible kora san so ama nti woka sɛ nyame asɛm no a wode ɛyɛ saa nyankoma de nti no ɛnyɛ Bible no nyɛ na yɛ papa ma menka nokora nkyerɛ wo ahohomfɔ no wɔ mo so Bible wɔ hɔ a ɛtɔ da mo de yɛ wo nneɛma bi ɛno nti miɛnya nyame foforɔ bi a nka me ho wa wo ni mpɔte but wonya nyame foforɔ ka nyame ho o wɔ se miɛnya ohoni adeɛ bi nyame nsa no adwuma miɛ nkoto miɛ nsɔre wopɛ nyame ne monyam wa wo ni mpɔte ne nyina woyɛ yɛ mo benom ɛnɛ mmɔfra so asoɔdenfoɔ in the name of human rights yɛ mmoa wofoɔ yɛde di yɛ nananom atam sɛ nipa no nyɛ ɔsɔfo a wabɔ tadeɛ a na yɛmfa no sɛ ɔno na wɔyɛ man of God ahemfosɛm ne adwuma mpanimfoɔ mpo deɛ ɔmo de yɛ sɔpɔ ɔmo ama yɛyɛ wɔn to the extent mmerante ne nketeesia asua boapayɛ bɔ ne deɛ bɛkɔ owuo mu oo awaresɛyɛ awudie nante twitwa korɔno ne nneɛma ɛkɔ so wiase ɛno ho asɛm na Hebrewfoɔ ma ne sɛ yɛnya nyame asɛm nimdeɛ yɛ deɛ ho bata yɛn Awurade Yesu Kristo sɛ yɛbɛsom no na yɛboa pa kɔyɛ bɔne a boapayɛ bɔne nyame ma asɛmbisa a mede bɛwie m'asɛm no sɛ ɛnnɛ hoo yɛ ɛkɔ so ɛwɔ yɛn mpɔntɛm yɛn nnwuma mu ne yɛbusua mu nyinaa no ɛfiri hefa ne nyinaa firi nyame asɛm no a yɛagogo mu no ɛno nti Yakobo ma ne tie yɛ mmienu nkyɛmu du no ɛkɔsi du mmienu ne ɔde gya yɛn atam wɔ bere mu boapayɛ bɔne yɛn mu bɛnum yɛaboa papaa sɛ yɛpɛ sɛ yɛnya yɛn ho yɛpɛ sɛ yɛdom pɛmpɛnso wɔ asetena mu ɛmfa ho ne Nyankopɔn asɛm bɛka yɛmfa nyɛ adwuma na kae sɛ wokɔte nyame asɛm a Hebrewfoɔ ma ne sɛ 2:10-12 ɛde owuo ɛne animguase na de bɛbrɛ yɛn James chapter 2
Yakobo nwoma no etimienu ne ngikyemu a ɛyɛ edu ɔse na deɛ obedi mmara no ɛsoɔ na ɔbɛto baako mpo no na wadi ne nyinaa ho ɛfɔ ɛfiri sɛ deɛ ɔkaa sɛ nsɛe awadeɛ no ɔkan nso sɛ ɛni awu na sɛ wɔnsɛe awadeɛ na wodi awu a na wɔyɛ mmara no ɛtofoɔ 12 no monka saa na monyɛ saa sɛ wɔn a wɔnam adehyedie mmara so bɛbu wɔn atɛn no amen. Amen. Yɛn sɔfo panin Yesu Kristo ayɛ krado sɛ mfomsoɔ bi a mayɛ bia no de ne nyinaa bɛkyɛ me. Ayɛ krado sɛ mfomsoɔ bi a wayɛ bia no de bɛkyɛ wo. Onua bɔne yɛ boa payɛ. Ne Nyankopɔn asɛm ɛka ho asɛm ne mmara nsɛm mu a na wiase nhyehyɛ nti yɛagu mu no ama wonni bi mu wɔ Awurade anim. Na verse 13 yɛde wie no ɔma yɛmfa nwie. Ɔse na mmɔborɔhunu nni atemmuo mu na deɛ wanhunu mmɔborɔ na mmɔborɔhunu hoahoa ne ho edi atemmuo so nkonim. Nyame ma Yesu Kristo bɛbio Laodikia yɛwiase ɛkɔ na wieyɛ yɛbu yɛatɛn wowɔ atenka bi wɔ mu sɛ anamo bi a wotu no ɛnya mɛnkɔ so antenem na Nyame ɔmfa buapayɛ mfomso ɛmfa nkyɛ owura Yesu Kristo amfa ne mogya de hyɛ no amawu amma sɛ yɛnkɔ so antena bɔnem na mmomuyɔ ne yɛkɔ so yɛ mɔnte so no ɛnnɔɔso owura ne bɛbio ɔmo yɛnhwɛ n'asɛm mu ne mmara kronkron a ɔde ama yɛ ne yɛnnantem na emu anuonyam no ɛnhyerɛ wɔ yɛ kwan so ama so ɔka sɛ nea ɔtenetene nea ɔyɛ finyefi nea ɔyɛ kronkron nkɔ so ɔnyɛ kronkron a mene mmienu yɛafata na ɔmo yɛnkwankɔyɛ wɔn a wɔbɛkɔ wɔ sɛ yɛ mu onyame nhyira yɛ anapa yi na ɔmma yɛ n'asɛm no mu anika na yɛntena ase sɛ nkurɔfoɔ yɛbu atɛn a yɛbɛdi bem ama yɛnya ɔhome ama yɛn kra onyame nhyira yɛ Awurade Yesu dim amen. Amen. Yɛda asɛmpakafoɔ no ase ɛwɔ anɔpa yi de Onyankopɔn ɛnam ne soɔ ɛde ama yɛ. Yɛda n'ase bebree ɛwɔ nkuranhyɛsɛm a Onyankopɔn ɛnam ne soɔ ɛde ama yɛ. Yɛda no ase, 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 yɛda no ase. Aha. Abusua wobɛtumi abɔ awura mu mfie hanom ɛyɛ 0594463555. Wobɛtumi abɔ awura mu hia na deɛ nnɛ Onyankopɔn nam na koa so ɛde maa yɛ no. Bɛnya me first scholar. Ɛgya yɛ ben mema wo yɔnko dɔ ɛgya yɛ ben. Mpacho o ka se free he. Okay. Yanko. Okay. Medase. Mo yadase nyamishra o. Nyamishra medase bebre ja ye ben medase bebre. Ebusua betia